Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, balang sinansakay, ya pinablin na dumaringal na sayan na programa. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma, adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Huwebes. Pitsa 16 ada bulan na Oktobre taon na 2025. Kantabay tayo at technical side. Si Ka Richard Olanday, tansay amigo yo, your one and only in the morning. So nakalupyo at pagipanungtal na sari manunaniran issues, impormasyon, balita. Yan nagagawgawa at kaliber-liber, balitad lokal. Balitad nasyonal, tanjad balitad paway na bansa. Wala lang ula so namamataan niya unloob ya bagyo. At aya walala sa kaya low pressure area. At sayan agaw na Huwebes, unong at pag-asa. Anang nangyaya bagyo ditan at Mindanao. Agnira akabangon ditan at Visayas. At satay Maxilla Yugyug. Natan walalamat paloob at Mindanao. Uila kumunya natanaw latan tan aglaya. Mansalanta ada saray kaparatiran mairap bilay ditan ada probinsya Mindanao.
Aray arom niran impormasyon na balita da saya na programa tayo. Kinansila at atiga gimira na balon na mangidadaulo na sa Land Transportation Office. Yay nilira da satay no plate no travel policy. Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka ay hindi maibibigay sa kanya tapos pagmumultahin mo pa. Ayan, marakap ya at ati gagimira. So, ibabalikas na Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilao. Na-extended ita na tate gagimira ta agnayarian na LTO yung na iter iraratay plaka hangganon next year ni kwanda at agatan na iter amin lapod mabagal o matantan na so panangiter dara niya. Actually, wala ray kasaliw na sararatay luganan sa plakatutan at taga San Carlos City at kasaliw na sa luganan ditan at Valenzuela. Miko coordinate ya ditan at Valenzuela. Iyan nayari, ipawit daladya at LTO District Office na San Carlos. Imay plakaton niya, pero ag nayari sa igabayda, may mismo na akasaliw na sa luganan at ulanidman at Valenzuela, ya dimanto laan irata niya bitlang plaka. Sa problema lang tidsaya, no plate, no travel policy. No akasaliw ka, nasaratay lugana mo, lautla, motorsiklo, mabayag mo't sa pangiprocess, nasaratay plaka. Hanggang manuntan, walalaray ORCR, ya iterdad sika, iraratay dealer, at agmula lamang na usar, agmula lamang na biyahe, iraratan niya luluganan na sinaliw mo at sayan polisiya ya gagawaan na sa LTO. Maunglante natan, talapod na baloya si Marcos Lacanilao at sinuspin dito. Itan swabitla yan no plate no travel policy. Ang gapoy kasalanan kwanto nasaratay ang aliw na saray luganan daya ang gapuni so untalan available ya plate number daratan ya bitlaran na bihikulo. Panuntutan no usar mo pannegosyom singasaratay kabyangan na say delivery food delivery or arom nira ditan pampasadam. Jad arom niran impormasyon na balita ipapasabidayan na concern da si katayo. Pinablimiran na dumaringel nilira sayay overcharging. Overcharging na saray kabyangan na tricycle drivers ya kulurum ni iraraya tricycle ya ipapasada da. Panawagan pa da saray kabyangan na tuda mambilang wala sararatay grupo yo, miyembro yo
ya agni rehistrado iraratay motorcycle da, tani ibabagamat ladya syudad na dagupan, ibabagamat lang din na libre itay prangkisa, akinano iparehistro yuraratan mga lakila na legalisasyon, tapiano ang gapula itay kulurum, tay babagadamat lang ti libre so prangkisa. Sakay ada saray biktima ya ka-experience sa atang kaiba tayo mismo ja DWIC si Susan Yadaw ya aya at asing singer labat kwanto so niluganan to at si Singilanda na Sanlasos sobra-sobra mutla overpricing. Nukumon at high tide tan wadtan nin gagawon ni Maracal ya karsada at syudad tayong dagupan natalusan tayo raratan. Natalusan tayo raratan niya kipapasenda. Pero natan at aliwamot lang tanto ya apektado tayo at sa tay dulap. Aliwan singa sara ma imbubunag ira ya bulan tanimbunag ya simba. Mga lakalabat na satay tricycle ay impasabidad sika tayo jay ya nunayari discussion tayo ya limugan na trike from SM to Victory Liner at sa talabat ya kaasinger ya distansya uobligaan dani kuno ya mangiter na satay pangkapi. O imagine nyo tan araya ya senaryo kwanda at lanang larayan nagagawa yaman sasamantala iraratay trike drivers pero Los Vinos kanyan na panawagan pa kabyangan na sa ituda iner kayo man napasan tadyan syudad na dagupan amin lalawarin napasan in every nook and corner na syudad tayo wala itan su tuda wala tay tuda yan naman minsan umaslak si karani sumang create na say traffic tawalara mismo ada kalsada ya araya at akaparada. Wala ra mismo ada kalsada akaparada makadisturbo ada saray motorista iraratan. Lautla ada kabaranggayan. Nanang ningyo maawa-awang so kalsada. Along Arellano, MH Del Pilar and Arellano maawa-awang so kalsada. Pero akin balat sinsya niya matraffic. Kasi dakdakal iray tricycle ya kahilira at sararatan niya area ya aya in pasendalan singa paradaan la singa terminal la nasaray tricycle. Wadtan lara iray kabyangan na tuda. Fernandez Street Kareunan dakdakal iran man tatabunan ditan pinablimiran na dumiringel. So panawagan da sirin da kabyangan met na puso ya nakaukulan at man istrikto met ira da panimplement da sararaya at ang labat lay ipapalapag da ya no parking bantay kalsada ang gapumat agana na implementamat lamlamang iraratan wala labat la rhetorics wala labat la Facebook iraratan pero sa implementation ang met nagagawaan. A.B. Fernandez Avenue double parking and parking on both sides na implementa datan so no parking
no ditan labat at arapan na Metro Plaza. Arapan na Metro Plaza. Kalaban at negosyo, kalaban at politika. Kanyan, ditanda i-implementa iraratan niya bitlaran ordinansa or rather executive order onto kamanladtan. Aya pangibasi ang dadsatan. No nanong nyo ditan at Metro Plaza, agara makapampark ya akahiliran na titawag tayo sa diagonal or horizontal, diagonal. Basta agara makapan na park diretso paunyara para so pan na kindata umpaway sa ubot na luganan ibagara nasasako palatay sidewalk. Nasako palay sidewalk kanyang paikaran ila di man. Erelun dakatan numampark katan adarap na Metro Plaza. No lakatan niya mangkapi, lakatan ng mga nagpidritos o walay saliwom mo di man ada parmasya kanayari. Nasako pa mo yay bandala da sidewalk, urlunda ka. Pero dyan, arumlaran area, mawaya-waya at ating gagimira, ang gano man double parking katan. Tan, dimmakul ni itay parking boys. Aray Barker, dimmakul. Natandaan ko nun saman. Anan na kabyangan ira na sa puso. Pasensya kila, agpanatengak, makiburas kayo. Hindi kailayan na panateng tayo. Natandaan ko nino saman. Anan na ipapalapag daya. Amin, iraratay Barker. Iraratay parking boys. Ikalun laratan. Butaw-butawon ko. Iraratay alkansya dararatan. Kuwan. Pero nanang nangyunatan mas worse so nagagaw-gawa. Hanggang inirlalawarin pasen wala latay parking boys. Wala ray Barker. Natalusan timot itan talapod irap na bilay lanti. Irap na bilay. Mas maungmot lararatan ng saramay manlako ni ray droga o mantako ira. Pero at talabat lanti ipapasirayo darad Facebook account da ya. Unya, so gagawin miran na programa, gagawin miran na aksyon, ningas kugon, or maminsal labat edda sa nagaw. Sa ikwanan manong bin Hobillanos, tuda, ay butanti iraratan. Butanti iraratan, akinat urilemura, kwanan manong bin Hobillanos. Pinilimot lanti. Singasatay, La Union, Pangasinan, Transport. Atay lupa, Transport. Akin at anggapoy terminal daratan. Akin sa terminal da, wadtan at arapan na satay SM. Gitan kasi, terminal at atay gagimira na La Union, Pangasinan, Transport. Are biyahe ed La Union, yawadtan ira, Duara, Talura, Apatira, yang galaman ed harapan na DBP aka istambay iraratan
iyabas at agdara eurelen. Bantay kalsada ta na, bantay kalsada. Legan balet ya aray kabyangan na bayambang malasiki dagupan ya minibuses walay sarili dan terminal iraratan. Wadtan ira mayumbu. Ditan sukwalay terminal da manririntara at sararatay maawang iran lote da sikatutan sugagaw dan terminal. Ara may kabyangan na biyahe anda, bulinaw, wala mo sa terminal daratan. Ayalabat. Ayay kabyangan na sayay La Union Pangasinan Transport. Yawadtan. Manaalagar na pasahero diman walay terminal dadtan. Aside at sara may Aromya Transport Organization at walay terminal man at dalam na SM. Mambabayar mo't iraratan. So lupa masyadong privilege laya mo. Naitdan na say malaknaban niya pribilehyo or untouchable kwantila pinablimiran na dumuringal. Samantalang sika, yaluganan, pribadong luganan mo, kanayarin mampark ditan, urelunda ka o paukalunda ka. Lumambilang, manukay ka, di man harap na SM, manukay-ukay ka, ipark mo yung luganan mo, ganayari. Paukalunda kadtan, taiddan mo na dalan, iramay dwara o talura, patiraya bas, yaditan manalagar na say pasahiros da. Antayo say ordinansa ng saman, kailangan iraraya ya kabyangan na saratay pampublikuran na luluganan, public utility vehicle o public utility jeep. Dapat wala iraratan so terminal na balang area. Tapyano agla dapat unloob so luluganan ed downtown area or main thoroughfare tapyano aga matraffic. Sikatutan so purpose dararatay untan iran na terminal or mini terminal na sarayan pampublikuran luluganan. Pero nga pula nagsinag sila. Wala niray out of line. Ya umbiyahe. Yad syudad na dagupan. Makapakalaw taaray kamiling. Kamiling at manaalay pasahero along Arellano. Dyan mangala. Wala kasi linya turaratan. Wala kasi da prangkisa dararatan. Ruta dararatan. Nga pula, nagsinag sila tate gagimira. Manlalaukal na. Pero aman sa problema balat. No jad sararata social media account da at singa walay gagawon damot. Singa strictly enforce. Iray kabyangan na saratay laws and ordinances kabaluyan. Napula, wala tani kasi sa implementasyon na loy. Sidewalk vendors, impaway damot tan da Facebook account daya, clearing operations sa nagulambangat. Sa nagulambangat. So pan-implement da na ani ang gapula. Ningas kugon niya tatawagin tayo. By the way, sagap kitan ada satay overpass. Asalik kasi no high tide, siyempre sa kalsada at A.B. Fernandez Avenue, tagay Sudanom, agka nagmugabay sa undakat ya
wala po ka da Galban going to Magsaysay, undalang ka ditan overpass. Ay agi, kaska siyang kumay manlilinis ditan, pinablimiran na dumringel. Ginawa damot laamon, kubita, itay overpass, maruta-rutak, ang bangi-banget. Imbijok man, imbijok. Tinuputan ko man so mampapanis di man sa ikwantulan. Agkwantalan ti sir, nga pumot so silaw tuya ay. Nga po'y CCTV camera, wala mo't so outpost ya tuwa di tanadlik sab, nga pumot so tuo. Yaman bantay, kwanto. Jalara man dudutak. Naarom jalara unugip. Jalara mani inuman. Amin ladtan. Ginawa daladtan at overpass. Mismo niya at the heart of the city itan. How much more at sara may overpass di man at Tapwak overpass ditan at Arellano. No jad heart of the city at nagawan daya gawandan palikuran o Casillas. Maruta-ruta katati gagimina. Kanyan maminsan ano sandala sumanyak-yak at danom nang samay unsagap nira ya undalan diman tas niya kamot wala may hurdle ya tatawagan tayo 100 meter hurdle manlukluk suka diman ta siguro under repair man o anto'y gagawin da papa malutanda kailangan talaga ditan na idanla na silaw CCTV camera at tapiano nabantayan no pa kasi uuladtan yaman dudutak dabitlan overpass. Ano ninyo? Awang malare atungilang iran buti. Haliwala ba't ya buti alak? Wala ni buti tambal. Baka di talara un lalaklak. Nagdaraya kasi napapansin. Pinablimiran dumiringel. Kaya na ipost ko siguro na ani iman. Ya imbidyo. Actually, bayag ko laman na imbidyo 2 weeks ago. Akadala naklalamo ditan ng karuman kanyan na pansin ko lalamot sinsya ni. Yan naangot apo. Maamleng. At the heart of the city. Yan na nausarnitan for their advertisement. Agkwanta naman babayar mo tira kasi nakanupuga na visit satan. 42 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kaiba yun sinsya so amigo yo your one and early in the morning say kabusol na saray balasubas. Matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Ayang programa tayo at pakaasulan na aral aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Dapat consistent kumun iraratay implementation na sararatan ya ordinances. O wala nang sagabal. Wala nang sagabal. Kaya magagawa na ninyo ang gusto nyong gawin. O impasikat na lamat. Approve la kuno lamat iraratay budget. Kartulamay impurward da siya yan approve dalatang kuno budget. Dahil wala nang sagabal. Pero hindi naman natin alam kung saan napupunta yung mga budget natin. Wala namang report. Walang transparency. Walang accountability. Ang good governance na sinasabing pinagmamayabang ninyo, ang good governance ay kailangan may transparency and accountability. Yan po. Hindi yung wala nang sagabal dahil wala nang makikialam kung ano ang aming gustong gagawin.
Okay, reaksyon ng amigon Juju Bauson sa ikwanto balitak, wala rin man Juju ti, ya G.O. ditan, damili siya parad labi, agdalabat la nanengneng iraratay mandudutak ditan, overpass. Arawimot lamang kasi, imay ditan milis, dumamot itan. Sa duty dalagi, kolandagtan at market. Pero imagine nyo, amay datin pinaekal iraya shanti ditan aya talapod ginawa itan so biwok kontila satan ang titawag na sama na tatoy gagimira aya diki kinargaan day bali-bali komunitan yapan ihirhyuso pan-exercisean malapo kadtan at Star Plaza di Tangkalaundalan niya diri-diri so kumun at magsaysay fish market area. Pero anong nang mo? Nagmaliwala ya squatter lalamet. Dakil lalamet. Sumana ayam ditan. Tulay nagagaw-gawa. Hambang-bangat ditan ni Sabitlan area. Dati-rati no mititinda anak lang ti umbultang aklabat at ilog from Pantal to Barangay 1 man akar kala from Intramuros akar mula yang gatan at milis magsaysay area pero nga pula tulay agawad syudad tayong dagupan nagsinagsilad tan maruta-rutak. Hindi bali ng marumi, basta nakakarami, di ba? Walang tilay 46 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Si katutang kumon su ispiho tayo, katutang kumon su salming tayo at ati gagimira. The mirror of the city. Aliwan the horror of the city. Aya ipapaway tayo tapiano numambilang na overlook dararatan nakaligtaan o dino agdapansin iti papasabi tayo ya nga po'y panderal dyan kapag matay yung manderal satan ipapasabi mi tabaka sakalin na overlook yuraratan ag yuraraya na nasasaglawin na iimatunan at pasyaryo pa neng pa no anto'y kipapasen dararatan no kasi at aysor, no kasi at malimgas, no kasi at talagang dip da kanupugan day manayam ditan, tang kanupugan niya narutak itan o marutak itan, taawat ang tila. New normal latan siguro naghagawad dya. Kasi we have to adapt kanda. That is new normal. Atang kasi new normal iraraya. Kanya-kanya lawa. Survival of the PT siya tatawagan tayo. Watala apathy, indifference. Hindi bali na kasi wala nang sagabal. Nagawan nila'y gabayo. Whatever your whims and caprices. Tila kasi makapabaing mo may bagaran dugyot itay siyudad yu. Actually wala abasa ka aray ay siyudad na Alaminos first class municipality first class city. San Carlos first class city. Ordanita is a premier city. Dagupan second class.
Singa nagmalulaba lang first class municipality. Nautit la, taw-taw la, tating agagimira. Anong nangkutan at social media? Kay Ordaneta City, Premier City, First Class City, Alamino, San Carlos, Dagupan, Second Class City, Akinay. At kakabalag sa budget tayo, by the billions. Pinulya lang dala mo. Pinulya lang dala yung syudad. Hindi ba wala naman ng sagabal eh. Ito na ang new normal na tinatawag nila. Pero nanang yung social media, makuli-kuli, nagdakala gagawin da. No, alawan man traffic, engineer ni. Amin la halos, jack of all trade. Yadakal so gagawin da. Pero nanang mabalat ng titsuray syudad. My city. Oh, my city. Yes minutos antes siya man alas 7 kabwasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Wajan ipakabat malalapot saray manangantabay. Early in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasi DWIZ. Orly in the morning. Anamiran minutos o sakay minuto. Ngitala, eksakto alas 7 na ingan. Eksakto alas 7. Nako, ma-plus ma-plus oras. Ma-plus man tiktak. Ma-plus tiktak, tiktak, tiktak. Dakeltan, ma-plus tan. Dakel ire ting-tong, ting-tong. Raraman, aliwan ting-tang, ting-tong. Nuno tundala balay pakalmuan. Raratan imay ting-tong. Aliwan ting-tang. Yaman nunot na pangkaabigan. Doon ma-plesyerido tayo. Bawat segundo may Armando. Good morning, Sir Bobby Chua. Balikbayan, Lapud Chino Hills, California, USA. Good morning, Matt Edkinan, Sir Peter Fernandez. Okay, reaksyon reaksyon. Basa tayo rarayay reaksyon antes sa raramay kenditan aron niran na lugay. Sa ikuanan amigo Rene Velasquez, Sangkarotakan Sudagupan Idol, kanto Jalabatla Eda Nueva Street. Aray lumalako, agdalabat iran na papireg, ang gapulay nadalan na tricycle nitan. Alitan may umbrella market. Ya puro ang kakabalaglaran na payong nagsinag sila both sides wadtan iraso vendors pakal mo amot tani, di ba? Income generating inerbalad sulaan to tanya income ay opisyal o dino jadkaban na balay. Sa ikwanan na Julius, pwedeng mag-park pagsabungan Uncle Orle kanto kahit mag-double parking ka. Good morning. No walay bulang, ditan lukaw, walay bulang. Okay la ba kung i-park gano double parking? See? Compartmentalize lang paano to di ba? Aliwan na parihas, aliwan lapag. Okay, good morning Edkinan amigo Binjitan. Another reaction say kwanto jay say Pispin Idol kanto. Good morning Idol. Say Pispin ingan agaylay karakol natan. Correct. Laki labalatan ditan along Divinesia extension. Nanang nyo nabantagan nyo. Wala pula ayay kalmay. Nabantagan mo la ditan nagkalmay, Lumboy, Pugaro, going to Salapingaw, Asamek, no karakol na pispinditan. Diman, Tanap Bridge, nanangnang mo, agaylay karakol na pispinditan. Supporters dararatan. Araya may tatawagan ng captive voters dararatan. Halos si karanamin sumaking gawad sa raratan niya pispin. Ara may maimpluwensya.
ma-impluensya. Tayo lang, ang tigabay kung tuko yun at satan. Yung mga itar na malaknaban na suportad si Kara kada eleksyon. Si Kara, so ibabagan makinggawad sa raratan, maslak, marakel, yapispen, jad syudad tayon dagupan. Ya si katulatan, so mangikilot sa quality of water, nga pula, ibabagan ng Alfred Dawana, apispan operator mo't itan. Man coast, si katutay sakay, coast na say pakakadulap. Atap-tapulay ilog. Nakardalararatan niya programa ng sama na yaya. Ito danid apalabas ya administrasyon. Good morning, Madam Teresa Cornel. Mangibasa tilay sandara isat at sare mangilulugay pasinsyal at sara maatabun-tabunan sa ragyun ulitin iraratan. Si Master Sarlo Gonzales, si Jamie Torrio, Aldrin Pereras, Cecilia Morante, Marites Soriano, Mario Ico, Joel Sandoval, Lita Santos, si Patrick Molina. Likewise, mabigya kabuasan at kinan former barangay captain Sani Honatas Malasalasas. Kwanto lamang na yan. Wala may impawi da dya. Patrick, siya pa'y presidente na tuda ditan at barangay Salaan. Tani wala irireklamo da dya siya kay. Insulat da mismo. Pawit dan sulat. Sayan programa tayo. Sa kwanto, angga pulay na asinggeran min, o kasi kayo, taantak, natulungan nyo, irayan na awalaan na problema at saray opisyalis na tuda. Balbalag man ay sisingilan datan. At saray miyembro da tuda, 2,500 pesos. Pero angga po kuno'y hanang nangdan, antoy proyekton ginawa na sa tay tuda, numambilang makatundakan umpasada, kalundakan tampol, miyembro na abitlan na tuda. Kanyan panawagan pa. Aliwamot lang kasi si Kapsani, Kapitan Ditan, kumut kabat, no, siya may Kapitan Datan. Patrick, niyarin tix mo pa dyan. Kasi problema balo, baka si kalamo pansuspi sa andaya mangidadalom. Pero alawan si Karaan, walay sulat dyan, isa'y kwantulante, at agyo palapi bagay ngarang ko, pagkasak ni paninitan daw. Walay ngaran to dyan, residente na Salaan, Mangaldan na Pangasinan. Irireklamo to ditan, sobrang panagsingil na saratay kabyangan na toda. Buds Vidal. Former barangay kapitan si Sarsani Hunatas Malasalasas, inawa yaon sabin tampol. Jomar Landingen, si Jimpo Dio Valdez, good morning, Idol. Say balitak, walalay manjujuti. Okay, basak layan ni man. Manjujuti ko nun GO at akinagdanan ng iraratay nagagawad ta mandudutak at overpass. Ricky Felix, Cristina Ocampo, Romy Sabala, Ron Tandok, Mian Castro, si Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis ay kwanto
Good morning, sir. Sa syudad tayo, dugyot, sudagupan lanatan, idol, kanto. Nanang timot la dating speaks for itself. Si Daniel Albert Flores, kwanto jad karaunan, idol, agka makadalan, tadwaran luluganan, double parking lara. Going to engineering office itan. Atalatar iraya tricycle ditan nagaylay karakul. Panon to ni kasin makalmo iraraya at karakul da. Mansisinggawan lara ed saratay pasahiros. Yung rehidor. Sikuanan mi ang landingin kaso pinabayaan na ang Dagupan City. Jerry Abalos, Roberto Nimer. At least, kwanda, first class pa rin, first class municipality ang siyudad ng Dagupan. Ang pula, nagmalo lang municipality si rin, Aliwalan City. At least first class pa rin na municipality. No, ikumpara mo sa taluran siyudad, ay talagang first class city. Namely, Alamino, San Carlos, tan atilatilak-tila ed siyudad na Ordanita. Atitilak-tila ed baloy na Kalasyaw. Ditan lanaani umbatik iray negosyante. Cesar Patani, Flor Campo, Panan Jojo Bauson at Jack of all trades, master of none. Trabaho to lang sila namin. Katulay man traffic, katuni engineer, katulad namin. Sharito Lumibaw, Ambi Cantago, Marlon Rosal, Ernesto Mr. Labor Mosada Jr., sa ikwanon Jeric Obiedo nanlimak ditan Dagupang Karuman. Ang Gapolare sidewalk vendor sud arap na CSI Square. Untan kumunya lanang idol kanto. Uno jad arap labat. Pangkayarian to ni ari nang gapo jad arumay. Ngita laba lamay nuiba ya babagan na migun rine ya ang Gapole na dalan ang gano tricycle. Tatungi lang laray lumalako. JJ Gamboa, Lynn Coronel, Maxi Soles, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Magdalena Rabagor, kagawad Ricardo Calderon, good morning. Medyo ang kapoy hakot amunatan, amay-amay ni Abunton, di man nagkanto, edluuban. Mikatlon agaw laman na mo, yan nadadalang ko. Admiral, so garbage truck o anto? Admiral iraramay garong o kulang ni? Profesor Edel Abalos, naimbang agsapa, Pat Molinaong, Benedict Pinalayas, Benedict Dumayas. Pwede namang magparking, magbayad muna bago parking. Dami na nga naniningil dyan pag sa City Plaza, dito sa E.B. Fernandez Avenue, kapag ka nagpark ka, alalayan ka nilang lalabas, nasa iyo na yan kung gusto mong tumulong. Terkay 5, 10, problema bala, presyo anda ka. Carlito Bandong, Nardo Tibay, Kagawad Bona Mendoza, Remedios Mendoza, tan si Christy Tibay. Si Agnes Ramos, si Rodolfo Fernandez, lugay ang tira ko ni Makulikulin Tanod tan Kagawad nin Kapitan
Mars de los Reyes na Salapingaw, Bimaloy. Marlon Rosal and Jeannie Cross. Okay, walang tilay 13 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Antayo, jada panangikurang na gobyerno, ay atila-tilak-tila, balay na kalasyaw, pinablimiran na dumuringal, atila-tilak-tila. Saray gagawin ira ya programa, proyekto Dabitlan Munisipalidad. Panan Master Sarlo Gonzales. Singamot la Class A ya ukay-ukay sa syudad na Dagupan kanto eh. Si. Agay lara yan description nyo mo tawa. Da syudad tayo. No sika tayo mismo da nababalaw tila syudad tayo. How much more at sari aroma tutuon uulad dya kasi da syudad na Dagupan. Hey, good morning at saray matarakiran Sheriff, si Kara Dijere, si Rod, tan si Elmer Torio. Sabi naman dito, photo shoot lang yan sa umpisa. Tingnan mo sa maluwod, mga talipapa dyan nagsisilabasan na uli doon sa Rizal Extension, nagpump ng tubig, magmula umaga hanggang hapon, dumating nagpa-picture at video. Pagkaalis ni Mayor, yung nagpump ng tubig, umalis na rin kaagad. Pagkaalis, yung tubig baha, nandun pa rin, bumabalik uli. Ay, nako. Sabi ko na nga ba photoshoot. Amay titawag dat saray, lip service o photo service lang bangat. Kunwari, manira man tatrabaho, mampapabidyo, mampapalitrato, kasumpalan na untalaran na video footage, picture-picture, nga pula. Walang consistent na klaseng trabaho iraratan. Good morning at kinan na Carlito Corpus, itan at Alos Alaminos, tan si Julius Carino Lumboy. Mangibuntok kapad to'y, mangipurwak kaman apo lito, iti kulita. Nagijay orangutang dita, ipawit mo ken ni Julius. Imbag lang ngal-ngal-ngalan nga kasla chinilas. Ditang kuno ada Rizal Extension. Wala nang request kunon kagawad ya mampam ira ditan. Akin nakukulan nin man request kagawad ita ipupus dala ya inagaw-agaw ya ipupus datan ada Facebook. So kipapasen da ditan ya underwater ang gatsarayang kaplusan. Akin nakaukulan niya man request kagawad. O kapan request kuno nakagawad, insan ira ng pa-video, ng pa-picture-picture, ya ipapamda imay danom ditan at Rizal Extension. Akisalamat met si Rosemary Ting, ya singa inkwanton pa-birthday dala at si katunya. Kasalamat ni, salamat sa pa-birthday na pagpamping dito sa aming lugar, sa aming sityo. Kasumpalan na picture-picture, video-video, makalara, pati sa mga kunin bubumba, mampapam, imalis mutla, pero amay danom, agla imalis. Kuwanan amigo, Napoleon na ko, tan si Benji, tan, na si Karaso Lawas, na nairapan, at satan niya kipapasan datan, Rizal Extension,
atay problema parehas mo labat di man area mi paway ka na kabuwasan kaskasan ire border siya manyakyak liber nira ingen na piano iwasan dalabat lamay danom libre raw laraman na bunag ko danomot lamang ang gapoy na lalaan mo katon manawag ire tricycle luganan da another burden lalamot itan maong labat kumonya arata na kwartada at natitipon da salude gamit da panangan da urwat andi ibayar da tricycle aglabat na basay sapatos da aglabat na basa susalida ginawa mutla ng kagawad Owen sa Pulaing impapakukut tulara may kanal yang ganatan no muna si kaso napulag kad sa may kanal ta adral mutla may balayang ya isasakubot satan ni imburnal. Unfortunately, walay kinto Jesus daruma probinsya. Kanyan tatawag yung kulararaman sumanapi gertitan niya nunayari remedyoan tapiano aga kaskasan irarate tricycle drivers tan saratay motoristan unloob ditan at area mi yan na disgrasya no agda kabisado sa abitdan na lugar. Agla na ikatan na danom mahirap tayo naliptos o ninyo ibabagada say si dating Kapitan Rico tinamaan na liptos si katoy singigan na impatito niya delikado tan so liptos sa pyrosis pero new normal latang kuno new normal la kanya new adapt the system you adapt the new normal ya lapde. Kay kuanan na Noel Mejia, ang banget capital of the world last, syudad na Dagupan. Nako, subramot Kalat-kalat na basura, ang baleng in every nook and corner, ang tulay nagagawad Dagupan. Matraffic ni, kwanto, latang kuno, bunuan, kuanan na Noel Mejia. No jad luluganan walay lowered, jad Dagupan walay lowered ja building tan establishment. Kung damat, dakal, yag yun napapansin mo ito Akin napapansin tayo raraya, ganapansin balit na aray kabyangan na opisyalis tayo, di ba? Di bali ta walay relief, may salamat kayo, ta wala relief, ipapawid da kasiksikanan nyo. By the way, atawayan nyo la, itay mikadwan na calamity pan. May unaan, atawayan nyo, ay mikadwa wala. Okay, may so mantitiksmat ditan bali na sampabyan sa ikwanto jay. Good morning, idol. Mansalita kasinatan si Chuck Berry. Amay-amay kami katutok manaalagar natan. Idol, sa tay reaksyon ng Chuck Berry, balikas ng Vice Mayor Constante Agbayani. O tatawagan dan Chuck Berry la, si amigo na Johnny. Tawalaman lang ti kansyon ng Chuck Berry, Johnny Be Good. Baka naani, baka man Eagles mo tanay. Eagles. New Kid in Town. Johnny Come Lately. Jojo Erpe, ditan at balay na Santa Barbara. Aray dumarangal ko no ditanad Cornell Compound, bunuan gusat, si Karadi JC, Nika, Camille, si Jeannie, Tan Carla. Araya su wadtan niya dumarangal ditan at Cornell Compound, bunuan na gusat. Sa ikwanan Delpin na Kalma,
A person who feels appreciated will always do more than what is expected. Itan. Much is given, much is required. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning, 24 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Si Joe Perez, si Noli Prado Perer, kumusta lutan da Barangay David, Mangaldan, si Romeo Gomez, tan si Servando Palma. Good morning, Mat. At kinan Madam Mary Konya. Avid listener tayo. Tan si Attorney Alex Norman na Lumboy. Sakay at saray legal advisor team. Likewise, Attorney Alvin. Attorney Jason Mejia. Si Rapi Albitos, Ditan ed Swal, Pangasinan. Good morning, Matt. At saray kabyangan na Rotary Club of Dagupan East, Pangidaulo na President Nielsen Yochung Chan. Very successful. Tanagaylay dakap sa agawan na turnover and induction na 54th turnover and induction na say Rotary Club of Dagupan East. Engineer Rodolfo Dion. Walang tila 25 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Wadyan ipakabat. Malalapot saray manangan tabay. Early in the morning. DWIC. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Okay, panawagan kay Virginia Inasoria Muñoz. Nag-chat ka sa akin nung araw ng Lunes na nais mong mabigyan ang iyong tiyahin ng saklay na 4 na paa. So, ibig mong sabihin, baston yun, na 4 ang paa. Through the kindness of Doc Asyok Basandani. Yung message mo, pinorward ko kay Dr. Asyok. Meron nang binigay na baston. Pati yung mga nagre-request ng wheelchair dyan, ang gawin lang ninyo, medical abstract, picture ng pasyente. Kasi makikita mo kung anong sakit ng pasyente. Kaya panawagan kay Maxima Likiran na Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Pinanganak ito February 8, 1937. Age 87. Nangangailangan ito ng baston. Ayan, kapag ka lumalakad sa inuuna akar may yurungan si katuya so itutulak-tulak to ya unakar singa si katuy pananggato pangalan to biskig to. Kaya na yung request ninyo nandito na sa office. Kunin na ninyo rito. Action agad si Dr. Asyok Basandani. Okay, malinis na raw ngayon ang City Plaza. Malinis na ang City Plaza, wala nang nagpapark dyan. At ito ay talagang nilinisan na. Sana po ay maging consistent yan. Ano ho? Good morning nga pala kay Attorney Aurora Balye. Dan amin mo, sararatay problema ipapasabiyo dya. Ipo-forward ko si kato o kaya no nariringil to, aaksyonan tong tampol. Tan very compassionate nitan. Wala na problema dyan. Personal ang tutulong itan. Sa ikwanda, malinis na ang sitwasyon ngayon. Malinis na ang City Plaza. Wala na pong nakapark dyan na nag-unload, naglolod ng mga isda. Sana nga po maging consistent po yan para naman gumanda ang mukha ng ating syudad. Isalamin natin yan malapit na pala ang piyesta ng Dagupan. So, siguro mga pailaw-ilaw na sa City Plaza, kanyang lilinisan dalatan. Hopefully, consistent itan. Ay ang gapula, suwadtan iraya man park na saratay luluganan, aratay truck na sararatay bangus, sira, yamalanlansi, sabitlan arapan na City Plaza. Ang gada, jad vicinity, kwantila. Ang kalagtan ng bunag. And by the way, kinagdalulukasan may Jovellanos Street, ditan, edbautan na simbaan tam plaza. At agilaman. May babagak lanti sa balay na Kalasyaw. Good morning nga pala kay
Brian Tal Placido. O alam mo tira ipupurward na dyan, clearing of sand ditan at Tundaligan area. Well, congratulations. Sana maging consistent din yung mga yan. Hindi lang yung ningas kugon na sinasabi natin. Okay? Actually, dakdakal so nagagawalat dyan Hobillanos Street. Kwanda ditan bautan na sa may simbaan tan Plaza, Hobillanos Street. Tagay masyado la kunong karsada man. Okay. Akin balot. Nilukasan tatala o andini? Tutuputin da sikatayo. Pinablimiran na dumuringel. Kumot ni makakakaritan tanaw amalanti problema no wadtan niya tagayalanang sudanom ta say makapalag di tanay atagtagay sudanom balbalag sutar pulin balot. Maraming salamat po kwanto waman iraramay opisyalis na syudad tan si Kongresuman waman su picture ng balbalag dilap balot tanay insan maraming salamat po kwanto may balbalag ya billboard nako isa salamat tayo dilap siren ditan balay na Kalasyaw mas mahusay na paglilingkod alay sa mga Kalasyawin nyo. Kanyang malaki ang pasasalamat sa Local Government Academy dahil nakasama ni Mayor Patrick ang mga kapwa niya lingkod bayan mula sa Sangguniang Bayan ng Kalasyaw sa pagsasanay na Strategic Leadership for Good Governance Introductory Course for Newly Minted Officials o NEO Plus ng DILG at Local Government Academy na ginanap sa Green Sun Hotel Chino Roses, Makati City. Isa itong makabuluhang hakbang tungo sa mas matatag at mas epektibong lokal na pamamahala sa ating bayan ng Kalasyaw. Atan sa pisasalamatan na Mayor Patrick Karamat. Saratay gagawin ira wadtan iran training tan arum nira na ipakurang su marakep ya serbisyo ya iter saray totoo. I understand wala nira may cashless lahatan ditan numambayar ka kartulaman niya report jay ya impurward dat siyakmet kumutla na bukay. May cashless ditan natan bali na Kalasyaw katute ipapakurang damit la natan ditan di pa na maglimot na saratay QR code mambayar kala through cellphone mambayar kala through sararatay card nga pula ratay imbulsang kwartan mampapasungsungan kini ditan saratay transaksyon anto kamalara na sasaliwan ditan. Magano ta ana pong kulanti iman so news tuman nya cashless sa tatay gagimiray pakurang ditan balay na Kalasyaw. Okay. Kapaton tila kinan Mayor Patrick Karamat no antura ratay programa to agrikultura tan arum nira nilirat sa may PERS 100 days report to niya. Wadya so pituyaw na sari managpalapag kinan Mayor Patrick Karamat. To be held last September recent floodings, so we decided today October 25 and just so happened na this is my first 100 days kaya sinabay na po natin yung first 100 days. Thank you, Mayor. We will have questions from the media. Una po si Manila Austria from PNA. Good afternoon, Mayor, and congratulations po ulit. Regarding lang po dun sa inilahan niyo po kanina, nabanggit niyo po na magkakaroon ng allotted funds for the insurance ng mga crop insurance ng mga farmers. Could you tell us more about it? Like, kung meron na kayong data kung
ganun tayo suntay labat na sound. Ano yung mga Medyo muffled. requirements para sila maging part po nito? Well, alam naman po natin, not all farmers are registered sa Federation ng mga Association ng Farmers. So, sa pag-ikot ko po during the first 100 days, nakita ko po na marami pong concerns ang ating mga farmers. Kung kaya ako mismo ang bumababa sa mga barangay level na makita po nila na ang kanilang punong alkalde ay nakikipagdialogo po sa kanila. From there on, nakita ko po ang number one na problema po nila. Alam naman po natin, Calasiao is an agricultural town. So basically, mas marami po tayong farmers dito po. So pag nagkakaroon po tayo ng sakuna tulad po ng pagbaha, ang apektado po mostly ang ating mga farmers. Nung pagbaba po natin sa ating mga barangay to talk to our farmers, napansin po namin na kailangan po nila ng crop insurance kasi alam naman po natin na damage po yung mga pananim po nila. So, meron na po, existing na po ito, matagal na po ginagawa ito, meron na po talagang crop insurance na binibigay po tayo sa mga farmers. Pero naisip ko po, bakit hindi na rin natin isama yung mga farmers as well? Ito yung mga programa na sana hindi po natin magamit dahil makukuha lang po nila itong programa po ito pag may nangyari po sa kanila, pag may hindi magandang nangyari po sa kanila. But at least they are still insured. Alam po nila na may pakialam po tayo sa pamilya ng mga farmers and sa farmers as well. Second question lang po. Tungkol naman po dun sa dialysis center. So, mga ilang machines po kaya at ilan yung target natin na mabinipisyohan po dito? Actually, nagkandak po tayo ng kailangan po ng mag-case study po muna tayo before po kami magpatayo ng dialysis center dito. Inalam po namin yung mga number of patients, mga number of Calasiaoeños na nagpapadialysis sa mga private centers and also sa mga kalapit na bayan po natin. Napagtanto po natin and eventually nasabi po namin yung 12 seats po, 12 dialysis machines po ang ipapatayo po natin dito sa dialysis center po ng Calasiao. Next question po is from Ma'am. So to add up lang also. So siguro sa isang seat po may tatlong beses na magagamit yung isang seat. So sa isang araw, so 3 times 12. So ano na po? Yes, 36. Yeah, it is free for all townspeople of Calasiao. Libre po ito, wala po silang babayaran. Actually, we are aiming na matapos po iyon before December. Gusto po namin sa Puto Festival. However, due to the recent floodings nga po, naantala rin po yung preparation. But we are aiming na before the first month of the next year ends, pabukas po natin yung Calasiao Dialysis Center. But we are on track. Yesterday, we had already signed the Memorandum of Agreement. Next question is from Ma'am Yoli of Inquirer po. Good afternoon po, Mayor. Sa agriculture, balik ko sa agriculture. Kasi sabi niyo yung program that you will do for them is crop insurance and farmers insurance. Pero ang nangungunang problema yata ngayon ng mga farmers ay bagsak presyo ng palay. Yes, actually meron din po kami program na pinondo for next year dahil alam naman po natin sa mga binibenta po ng mga farmers yung mga palay po nila pag binibili po nila pag basa parang nasa 14 pesos, 15 pesos, pag tuyo 9 pesos, yeah. But nagano po kami as per dito po sa data dito sa Calasiao, yun po yung mga sinasabi po nilang data sa amin. Pag tuyo naman po 15, 14. But kami na po ang nag-offer na bibilhin po ng munisipyo. Magkakaroon po kami ng palay buying program dito wherein mas tataasan po namin yung presyo ng pagbili sa kanila kumpara doon po sa mga private sectors na bumibili pinagbebentahan po nila. And then, what will you do with them? Ano ang gagawin doon sa palay na bibilihin? And i-ano rin po namin, i-bebenta po namin. However, sa much lower cost o kaya doon sa mga i-bebenta po natin sa mga private partners din po natin. Ay hindi po papamigay na ayuda? Hindi naman po kasi pag may mga sakuna, pwede natin gawing stockpile po iyon para at least meron po tayong ready na
ipapamigay. But however, hindi rin naman po kasi natin pwedeng i-stock ng matagal yung mga iyon, kung kaya pwede po natin ipasa, but doon lang po sa presyo. Ang aim po namin dito is makatulong po sa mga farmers po namin, and eventually kami rin po ang po sa ibang consumers po. Hindi po papagiling. Ipapagiling din naman po. As I have mentioned po, hindi po namin pwedeng i-stock yan ng matagal kasi masisira din po. Nakakahiya naman po if ang ibibigay namin sa mga mamamayan po namin is matagal na stock na pamayo na. Mag-agriculture pa rin ho, Mayor. Sana lang kasi mayroong 35 hectares na gagawin solar farm, parang connection doon sa Santa Barbara na approve na siya. And I do not know if approve po yun doon sa Kalasyaw. Okay. Maingal lamang kasi background na sararamay man tutugtog di man da leksab ta interview mi tagay na sa may sports complex. Maingal lamay background gapo dalay liket da sama. Pero ipapaliwawa to ay ipaalagay dialysis center libritan 12 dialysis machines. Yan ay rin maka cater yan na taluran pasyente at sanagaw numambilang at 12 times 3 kwanto 36 patients so nayarin sirbian tutan akin at in pakurang tuya ya ginawan singa proyekto to kasi sa may panliliber-liber to at barangay aside at sa may agawan na pangkakampanya to na nakaplusan na eleksyon na niliberto sa tirong barangay na Kalasyaw. Anong nang toya amay-amay so mansasakit. Wala ray walaan na satay chronic kidney disease. Ya araya kaskasan kalamor yung biyabiyahin ni ulad San Carlos, ulad siyudad na Dagupan para mampadialysis. So na anang nangtutan sa kaya inyanton prioridad ya programa na gawon, proyektong gawon atay mangipalitneg na dialysis center ditan at balay na Kalasyaw. Tan walay 12 kwanto ya dialysis machine. Ya makapang-cater tan na 3 patients a day irarata na machine. So 12 times 3, 36. Ya pasyente, ya inagu-ago, libre itan. Ya dialysis. Latsararatay mansasakit, natatamaan, nasaratay kidney, chronic kidney disease. Ay balbahalag sugastusan mo satan. Wala rin man papadialysis na 3 times a week. No pigare ibabayar mo o da saratan niya dialysis treatment. Iba? No lakamot at sararatay lakamot itan o da provincial hospital. Halos napapanumot itan. Tajag karakelanti. Nasaray mansasakit. O lakamot at Region 1 Medical Center. Parihas mo itan. So, agtila unalis. Jatila. Eda bali na Kalasyaw. Mga latila na saratay dialysis machine intended at saratay Kalasyawin nyo. Another project ipapaliwawa to ditan para at saramay farmers. Aliwalabat iya crop insurance. Insurance met mismo na samay dumaralos. Tantay met nanti. Nasasalantamet na delap danom itan so balay na Kalasyaw. Alarmet no nagagawa so delap. At agtimot anta. Siyempre aratay dumaralos naman kikimoy ira ed nadalusan da. Niyarin akasali-salira or akachinilas ang bangat ira. Tayumot lang no nasusugat iraratan. Agdamot lang nalilik na. At baka naliptospirosis iraratan. Agtayumot ni baga no naandirad bilay. Kanyan iyadan tumutira na say life insurance aside at satay crop insurance. Dakil nira so ipakurang tulitan kanyan say una undanatan
ya gawon atay land use plan da. Gawon datan. So comprehensive land use plan itan adbali na Kalasyaw ta i-designate dala no energy iraratay ta wala lara nagagawan konbersyon, wala lara may kaalugan ya araya i-convert damot la gawon dan subdivision. Wala mo't lara may arom ya pangipasanan da na saratay solar onto kaman ng klasiran project ya makapan-generate met na sa employment. Kanyang gawon da natan nangnanganda iraratay nayaring panginan na saratay commercial area at si bali na Kalasyaw si katulatan mambum ne wadtan lara umbabatik lara maarum ya wajad dagupan umbabatik lara tan da bali na Kalasyaw ang kakabalaglay hotel ipapalagay datan natan aside sa may Monarch wala lamot so under construction natan ya hotel gagawin datan at Robinson area dagdakala nitan lara lulusa irayang kakabalag iran establishmento. Kanyan nakaukulan la kwanto ya manggawa na comprehensive land use plan inermet iraramay nayari na panagawan lukasan iraya diversion road tapiano na so traffic tasaksakay ya area mo lanti sudadalanan na marakal iran luluganan atay corner dita cross road titawag tayo sa atan going to Urdaneta, going to Bimali, going to San Carlos, going to Dagupan dita na tatay gagimira saksakay ya area kanyan nayarin nangnangan iraraya manggawaray plano no iner kasi so panggawan ni na arumiran diversion road Bitlan na balay. Taditan lang talaga subatikan na sararatay negosyo. Daklaray yung nagira ya business establishment Bitlan municipality. Yan na ani ibatikan tula sa syudad na Dagupanitan. Okay. Sa reaksyon ng Elena Grace Paras da samay impost dalantin in panangninda si katayon ang tulay sitwasyon ditan City Plaza ya malinis la namin kuno rate sidewalk tan vicinity na plaza. Sa reaksyon ng Elena Grace Paras natan labat ya malinis tan ongoing subvalidation da child friendly city katon kunwari malinis subaloy plastic palikdo piso manaloy vapor next week umpawilatan dati ya ambanget subalay kwan katong may ibabaga tayo lanti ya dapat kumun consistent iraratan at this point in time idayo tayo ito tayo raratay malaknaban niya komendasyon suportan tayo raratan pero amalanti dapat consistent komunitan aliwan ningas kugun ya singasaya si babagamat ng Elena Grace Paras tawala manayay ongoing ya validation at sa tay child friendly city kanya kunwarin malinis subaloy plastic palikdo damn if you do damn if you don't gawa ka nabalaw ka kamanggawa nabalaw ka pero gawam din siya nanti pang kaabigan. Unsuporta kami sa atan, Madam Mayor. Glory Sanchez Maramba, Ray Martin Espinosa di Tanib Makati, Cornel Tirao. Amigo Gary Dalisa, Renato Villanos, Ariel Bandong, happy anniversary Class 1892 Philippine Navy. Sabado so celebration kuno ditan area ni Bats Malinaw, mga mandirigma ng Norte. Philippine Navy
Batch 92 Class 18 anniversary kuno. Happy anniversary ha. Jenna Calyanta, Albert Aquino, si Sam Kayabyab, ditan Davao City. Kumusta kilad Davao, Sam Kayabyab. Mangi-report ka dyan, tapi ano antay sitwasyon, nasaray kakanayon mo dyan, sudan na dagupan. Ditan laut datan bunuan. Kwanta no aya si Sam Kayabyab at si Katuya may bats ko ditan at the University of Pangasinan. Naging kabyangan na sa security dati ng Yusik Tuti Baraan na Department of Justice. Wala nid MBI kasi. Sikatan bilbilang mate, mamparamdam ka. Jada arom nira impormasyon na balita ni talaga na malilinis ha. University of Pangasinan along Arellano forward the picture bali-bali nang malilinis Octagon malilinis ang gapuray watan iran akapark ya tricycle natan inernirayan area so ipapanangdad si katoy panamugli na picture somewhere Region 1 Medical Center ang gapurara may sidewalk vendors natan good job saludo ang tayutan and hopefully maging consistent itan kumun. Tapi ano ang daibagan, pakitang tao lamang yan o kaya ningas kugon. Ani, agdapani siya na, piso manalo'y bapur, kwanta. Umpawilmot lamang ita na dati. Palikdo, kanda, plastik, kwanda. Tapi ano ang daibagan kiniraratan at consistent dapat itan. Pero bali-bali, di ba? Bali-bali ng mawaya-waya, maliwliwawad mata. Dagupan City, malimgas, malinis, salanghap at sa tingin. Kailangan dapat itan. Nagawaan daman na yarata, nawa. Ni, aramay toda di man Arellano ay amay abay na Region 1 Medical Center jada putek na samay building La Fiesta dati ay malilinis mawaya-waya nga purara may watan iran problema da ditan Region 1 amay managlakoy quick ditan ya cart nga pulara may tricycle, nga pulara may kabalandra ditan ya managlako arapan na Region 1 Medical Center. Bali-bali man ay itsura to. Maganggana. Gwapo. Gwapo manaya. Syudad tayong dagupan. Gwapo. No nalilinisan. So, un saludo ak. Un saludo ak. Sa rekomendasyon ko, wadan. Hopefully, magnayo nitan. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Kantabay ko the technical side, Ka Richard Olanday, tan si Edwin Inong. Itilak milalangula, subalag bimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringel. Aratay dumaringel tayo ditan at saray kabaranggayan. Aratay motorista, kamonitor at sayan na stasyon. Tan aray Facebook viewers tayo. Inagaw-agaw yung kapuisaaw yawatan naman na antabay. Salamat at pantitiwala. Salamat at saratay prayers yo.
Diyos tiag nginapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus.